देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी के लोगों को अंधेरे में रखकर लालबाग क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण किए जाने का चल रहा है तैयारी। सरकारी तौर पे कोई अनुमोदन नहीं, कहा राज्य स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता। रेडको सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिशिर के तरुणाम फुगन हाई स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। विश्व हिंदू परिषद का 10 दिवसीय शिक्षा वर्ष संपन्न हुआ माधव धाम क्षेत्र में। सिलगुड़ी क्षेत्र में देखी गई लोगों के बीच उत्साह की दौड़। सिलचर के जानवारी रोड क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को इम्तिहान के दौरान झेलनी पड़ रही है परेशानी। 2.5 फुट पानी से गुजर कर देना पड़ रहा है इम्तिहान। विश्व हिंदू परिषद का 10 दिवसीय शिक्षा वर्ष संपन्न हुआ माधव धाम क्षेत्र में। सिलगुड़ी क्षेत्र में देखी गई लोगों के बीच उत्साह की दौड़। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में राज्य स्तर के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि बराक घाटी के लोगों को अंधेरे में रखकर बोरखोला विधानसभा केंद्र के लालबाग क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जबकि इसकी सरकारी कोई अनुमोदन ही नहीं है। हालांकि कुछ लोग इस क्षेत्र में जमीन खाली करवाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। श्रमिकों के बीच आंदोलन हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के क्षेत्र में कोई सरकारी अनुमोदन ही नहीं है। कई और सनसनीखेज मुद्दों को लेकर इस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा किए। এখন এয়াৰপোৰ্ট যদি হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট এটা কৰিব লাগে আৰু এই এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টটো কৰাৰ পিছতহে আমি এটা এয়াৰপোৰ্টৰ অনুমতি চৰকাৰে দিব পাৰে বা ল'ব পাৰে। আৰু এইটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানে যি আইন বনাইছে এই আইন অনুযায়ী। আনকি ডিব্ৰুগড়ত যি এয়াৰপোৰ্ট হৈছিল তেতিয়াও আসাম ষ্টেট পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ এক্সটেনশ্যনৰ সময়ত এনেধৰণে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কৰা হৈছে। যিটো ক্ষেত্ৰত যিজনে এপ্লাই কৰিব এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ অথবা আমাৰ যি চিভিল এভিয়েশ্যন অথৰিটি বিমান বন্দৰ প্ৰাধিকৰণ তেখেতসকলে 10টা হাৰ্ড কপি আৰু 10টা ছফ্ট কপি এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্টৰ দাখিল কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লোকেল লেংগুৱেজত দিব লাগে আৰু এমাহৰ আগতে ৰাজহুৱাভাৱে বিজ্ঞাপন যোগে বাতৰি কাকতত জাননী দিব লাগে। এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে গুজৰাট হাইকোৰ্ট আৰু দিল্লী হাইকোৰ্টে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে যেতিয়া কিছুমান এনেকুৱা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় পাৰ্মিশ্যনৰ কথা আহিছিল। এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত আমি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড বা লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই আজি অফিচত কথা পাতি আহিছোঁ। আমাক কোনেও ক'ব পৰা নাই ইয়াত যে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। প্ৰকৃততে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল যে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ছাইট ছিলেকশ্যন হ'ব। ছাইট ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত এটা এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট ষ্টাডি হ'ব। এই ষ্টাডিটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যাৰ আবেদন কৰিব লাগে এপ্লাই ফৰ NOC আৰু ষ্টেট পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডে পাব্লিক হিয়াৰিংটো ল'ব লাগে আৰু এই পাব্লিক হিয়াৰিঙত প্ৰজেক্ট প্ৰপ'জ কৰিব তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টবিলাক ছাবমিট কৰিব লাগে। NOC ফ্ৰম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড, এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট অথৰিটি ৰিপৰ্ট, এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট আৰু তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল এপ্ৰেজেল কমিটিয়ে এইটো ৰিভিউ কৰিব। ৰিভিউ কৰাৰ পিছত যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে ছাজেষ্ট কৰিব, যদি একচেপ্ট কৰে একচেপ্ট কৰিব আৰু ৰিজেক্ট কৰিব লগা হ'লে ৰিজেক্ট কৰিব। তাৰপিছতহে এয়াৰফিল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো আহে। কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে অসম চৰকাৰে চুক্তি কৰিছে 50 কোটি টকা নে কিমান কোটি টকা ৰিলিজ কৰিছে। কিছুমান মানুহে কৈছে যে আমাক ইউনিয়নে চহী কৰিলে,
কিন্তু যেতিয়া তাতে কিছু যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ শেষ সপ্তাহত আৰু মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত প্ৰশাসনে তাতে কোনোবা এখন নাচঘৰ আৰু কোনোবা এটা জেগাত যেতিয়া পাব্লিক হিয়াৰিং ল'ব বিচাৰিলে, মানে মতামত ল'ব বিচাৰিলে, তাত কিন্তু কনক্লুশ্যন একো নাহিলে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজোঁ যে যিটো মানে এটা মত পাৰ্থক্য আছে, আৰু প্ৰকৃত কথাটো হ'ল যে যিটো নিয়মমতে হ'ব লাগে, সেই নিয়মমতে গোটেই কামখিনি কৰা হোৱা নাই। সেই গতিকে প্ৰজেক্টটো যিটো নিয়ম অনুসৰি আগবাঢ়িব লাগে সেই অনুসৰি আগবাঢ়ক। আমি উন্নয়নৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত পৰিৱেশ ধ্বংস কৰা, ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা, এইবিলাক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ। আজি গুৱাহাটীত এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে চানমাৰী ৰাস্তাটোত জু ৰোডত, সেইখনক লৈও আজি বিতৰ্ক হৈ আছে যে সেইখনৰ যোগেদি জু ৰোডৰ বাসিন্দাসকলৰ খুব লাভজনক নহ'ব। আপোনালোকে এতিয়া উত্তৰ কাছাৰৰ কথা জানে। আজিৰ পৰা 12 বছৰ আগত বাতৰি কাকতত ৰিপৰ্ট ওলাইছিল যে এই ৰেল লাইন যদি এনেকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশৰ ওপৰত ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি 12 বছৰ পিছত সেই বাতৰিৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হৈছে। সেই গতিকে আমি যেতিয়া উন্নয়ন কৰিব লাগে, আমি চৰকাৰক কওঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাওক, কেপিটেল আমাৰ বঢ়াব লাগে ইকনমি বাঢ়িবলৈ, কিন্তু কেপিটেল বঢ়োৱাৰ নামত যদি পৰিৱেশো ধ্বংস হয় তেতিয়াহ'লে ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব। আৰু সেই গতিকে কোনো কৰ্মচাৰীৰ কামৰ ক্ষতি নহয়। তেখেতসকলে যিটো এৰিয়াত তেখেতসকলৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে সেই কোৱাৰ্টাৰো ভঙা নহয়, তেখেতসকলক কিছু দূৰত কাম কৰিবলৈ কোৱা হ'ব। এতিয়া আজি কিছুদিন পূৰ্বে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ এক্সপেনশ্যনৰ কাৰণে ৰজাবাৰী বাগান নামৰ এখন বাগানৰ 250 বিঘামান মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। আৰু এনেধৰণে যেতিয়া 600 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনা হৈছিল। তেতিয়া প্ৰশাসনে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লগত বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিছিল। আলোচনা কৰাৰ পিছত তাত শ্ৰমিকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। कछार जिले के सुनाई विधानसभा केंद्र के पूर्व सुनाई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात कर सहयोग प्रदान किया कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने। इस दिन के कार्यक्रम में सुनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर भी मौजूद थे। रागीर घाट, गोविंद नगर, दक्षिण मोहनपुर तथा कई और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इलाके में पानी भर जाने से लगभग 2500 परिवार पानी के नीचे आ गया है और बेहाल हालात में वक्त गुजार रहा है। सुनाई सर्कल मजिस्ट्रेट दीपंकर नाथ, विकास छेत्री तथा दूसरे प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर की मौजूदगी में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने हर एक क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। इस दिन उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राशन भी वितरण किए। आप जिस गांव में जाओगे अभी इस गांव तो प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन हमने अवस्था আজকে আমার দক্ষিণবঙ্গ রাজ্যের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই এলাকাটা দেখছো এই দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে গ্রামের মানুষ কোথায় জিতের মানুষ খুশি খুশি যে কারণে আমি ম্যাডাম ভাই এই দুর্যোগের সময় বলতে পারি না এলাকায় ম্যাডাম আমি ধন্যবাদ দিই আমার এই পরিবেশন तो लोग अभी स्कूल से बाहर आ गया है, ऊंचा जगह में गया है, ऐसे ही सारा का सारा हो जाएगा। जिला परिषद से आपको हमने ऑथराइज किया है उनको। अभी तो हमारा वीडियो भी गया हुआ है। आज हम ये दक्षिण कृष्णापुर पार्ट 8 में गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत पानी घुस गया है, हमजुर नदी से भी घुस गया है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। इसमें अभी हम पहला फोकस करेंगे कि हाईलैंड बनाने के लिए एंड ये जो फ्लड कैंप बोलते हैं ताकि लोग एंड गाय वाय भी रखने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें हाई रोड्स भी हाई करना है एंड PMAY हाउस का भी देखेंगे। आज का सर्वे के हिसाब से तो रिलीफ ज़्यादा करके देना होगा बिकॉज पानी सूखने में टाइम लगेगा, हम देख रहे हैं। तो आज ये पूरा एरिया हमने जाना है, काफ़ी पानी घुस गया है, मैं भी समझ सकती हूँ। आई थिंक 7-8 फीट का तो एवरेज हाइट है पानी का, तो
तो हम इसमें जल्दी से जल्दी रिलीफ दे देंगे एंड नेक्स्ट टाइम ऐसे ना हो उसके लिए जो इंजीनियरिंग स्टेप्स जो चाहिए स्लूइस गेट हो या रास्ता हो या हाईलैंड हो वो जरूर immediately ले लेंगे। আজকে আমরা সোনাই পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ মনপুর রাঙ্গিরঘাট স্বাধীন বাজার এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বিশেষ করে দক্ষিণ মনপুর জিপির দক্ষিণ মনপুর পার্ট 8 মধুরবন গ্রাম কলার পার এই অঞ্চল বনখাল পার এই এরিয়াটা পুরা জলের নিচে তে আমরা এর আগে আমরা জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ের কাছে অবগত করেছিলাম যে এই অঞ্চলকে একটা দেখে আসার জন্য। আজকে জেলা উপায়ুক্ত নিজে স্বয়ং এবং সার্কুল অফিসার এবং এএসওকে সঙ্গে নিয়ে এবং আমরাও ছিলাম, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শাহরুল আলম ছিলেন, এই এরিয়ার যারা জনপ্রতিনিধি ছিলেন, আমরা বাস্তবে এই এরিয়াটাকে ডিসিকে দেখাইছি যে কি কারণে এই অঞ্চল প্লাবিত হয়। বিশেষ করে এক সময় আমজুর সুইচ গেটে আমজুর নদীতে একটা সুইচ গেটের প্রপোজাল ছিল, 2003-এ এটা শিলান্যাসও হয়েছিল, কিন্তু কি কারণে এটা বন্ধ হয়েছে। যদি আমজুর সুইচ গেট হতো তাহলে এই এলাকাটা এই ফ্লাড থেকে বাঁচত, কারণ আমজুর নদীর জলে এই এরিয়া প্লাবিত হয়নি। এই এরিয়া প্লাবিত হয়েছে বরাক নদীর এবং সোনাই নদীর ফ্লোটিং জলে, মানে ফিরা ঠেলা জলে এই এরিয়াটা মানে পুরা প্লাবিত হয়েছে, মানুষ বন্যাপীড়িত হয়েছে। এই এলাকার মানুষের একমাত্র জীবিকা কৃষি এবং মৎস্য চাষ, না আছে এখন কৃষি, না আছে মৎস্য চাষ। এর জন্য এই অঞ্চলে রিলিফের প্রয়োজন, রিহ্যাবিলিটেশনের প্রয়োজন। বেশ কিছু গড় ভেঙেছে, এই গড়গুলা যাতে অতি সত্বর আপনার প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রত্যেকটা পরিবারকে এক একটা যদি ওরা পেয়েছে, ওই গড়টা ভেঙে গেছে আরও একবার এদেরকে দেওয়া হয় যাতে, এটা অনুরোধ আমরা ডিসি মহোদয়কে অনুরোধ করেছি। আর বিশেষ করে দক্ষিণ মনপুরে হাইল্যান্ড করার প্রয়োজন, কারণ এই অঞ্চল জলাশয় অঞ্চল, অনেক সময় জল আসলে মানুষ বেঁচে যায়, কিন্তু যারা পশু আছে এই পশু এইগুলা আশ্রয়ের কোনো জায়গা নাই, এদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই এলাকাতে হাইল্যান্ডের প্রয়োজন আছে। এই এলাকাতে জলের ফ্লাড লেভেলের উপরে আপনার ফ্লাড শেডের প্রয়োজন আছে যাতে মানুষের আশ্রয় লয়। এর জন্য অনেক মানুষের ধানের কাঠি এখন ধান ভর্তি, ধান নষ্ট হয়েছে, মাছ নষ্ট হয়েছে, মানুষের রোজগার শেষ হয়েছে। এই সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের গার্জিয়ান মিনিস্টারকে উনি স্বয়ং পাঠিয়েছেন অশোক সিংহলকে, উনি এসেছেন, উনি এসে বলেছেন যাতে বন্যাপীড়িত মানুষের যাতে কোনো রিলিফের যাতে অভাব না হয়, যাতে প্রত্যেকে রিলিফ পায়, গবাদি पशु खाद्य पाए, तेरपाल पाए। रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्योग से शिलचर के देशभक्त तरुणाम फुकन हाई स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार रेड क्रॉस सोसाइटी पिछले कुछ दिनों से बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में जरूरतमंद बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण कर रहा है, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच कुछ हद तक राहत के माहौल देखने को मिला। इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा प्रवीण महिलाओं के बीच कई आहार सामग्री वितरण किया गया। खासकर बच्चों के बीच कई सामग्री वितरण किए गए। আপনারা জানেন যে এই সমগ্র আসাম জুড়ে বিশেষ করে বরাক উপত্যকা যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে গেছে, কিছুটা জল, বৃষ্টির জল, কিছুটা নদীর জল, সবাই বানভাসী হয়ে কেউ বাড়িতে জলের নিচে, কেউ বা ক্যাম্পে আশ্রয় নিচ্ছে। এমত অবস্থায় আমাদের ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, যার মূল মন্ত্র হলো মানব সেবা, সেখানে কোনো বাছ বিচার নেই, সেখানে কোনো জাতিভেদ নেই, মানুষের জন্য সেবা করার যে মানে আমাদের মোটো, সেই সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সেক্রেটারি শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী, আমাদের এমএলএও বটে, উনি আমাদের এই কাজে সহায়তা করেছেন এবং আমাদের সমগ্র সদস্য এক্সিকিউটিভ মেম্বাররাও ছাড়াও আমাদের যে রেড ক্রস সোসাইটি কর্মীবৃন্দ, নার্সেসরা সবাই খুব ভালোভাবে সহযোগিতা করেছে, যেই কারণে আমরা গতকাল তপোবন নগরে গলা জলে যেখানে ভেসে আছে মানুষ, তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খিচুড়ি এবং শিশুর আহার দিয়ে
আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য, এবং আপনারাও সহযোগিতা করেছেন। তাই আমি সবাইকে, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও, আপনাদেরকেও, এবং যারা আমাদের তপবনগরে সহায়তা করেছিলেন, তার মধ্যে আছে নিলয় পাল, আমাদের অভিজিৎ পাল, বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী, দীপায়ন চক্রবর্তী তো এমএলএ ছিলেনই, আমিও ছিলাম। ওনারা আসতে পারেননি, সুজন দত্ত, বাবুল হোর মহাশয়, ওনারা অন্য একটা কাজে বিশেষভাবে আটকে পড়েছিলেন, কিন্তু উনি সহায়তা আমাদের প্রতি এক্সটেন্ড করেছিলেন। अच्छा, लगातार बारिश के चलते एक तरफ जहां बाढ़ की स्थिति उभर कर आई थी, बराक नदी का पानी बहरहाल जब कम रहा है, तो इसी दौरान निचले हुए क्षेत्र में कई इलाके का पानी घुस जाने पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिलचर के केंद्रीय विद्यालय में इम्तहान चल रहा है, लेकिन छात्र छात्रा बेहद परेशानी के दौर से इस स्कूल में इम्तहान दे रहे हैं। यातायात के मार्ग पर लगभग 2.5 फीट पानी हो जाने पर लोगों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। छात्र छात्रा एक तरफ जहाँ स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इसी दौरान निर्दिष्ट इम्तहान दिए जाने के क्षेत्र में उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। अभिभावक तथा दूसरे कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिरकार गंदगीपूर्ण माहौल में बेहाल हालात में बच्चे स्कूल में पहुंचकर स्कूल के छात्र छात्रा इम्तहान देने में बाधित हो रहे हैं। সরকারকে দোষ দিয়েও লাভ নাই, দোষ দিয়ে লাভ, এটা হইল উপরওয়ালার ভগবানে আমরারে ফেলাই দিয়েছে। লাস্ট 2 ইয়ার্সও বাচ্চারা ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে না, স্কুল করতে পারছে না, ক্লাস করতে পারছে না। আজকে বাচ্চারা পরীক্ষা দিতেছে, এত দুর্যোগের মাধ্যমে, এত জল বাড়িয়া বাচ্চারা আইসে সেন্ট্রাল স্কুলে আইয়া তারা এক্সাম দিতেছে। এই অবস্থা বাচ্চারা লাইফ করিয়া যখন পড়ালায় ভগবানে আমরার লগে এখন চিনিমিনি খেলতেছে। এটারে আমি মোদী সরকারকেও বুঝব না, আর হিমন্ত সরকারকেও বুঝব না। এটা আমরা এখন আমরা কপালও, আমরা শিলচরবাসীর কপালও এবং কাছারবাসীর কপালও আসিল এই অবস্থা, যে আমার দুর্যোগের পর দুর্যোগের পর দুর্যোগ। সব কিছুতে তো আকাল দাদা, সব কিছুতে। আপনি সবজি বাজারে যান আকাল, মাছ বাজারে যান আকাল, যান, প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে আকাল। তবুও আমরা এটার মাধ্যমে আমরা আজকে মোদী সরকারে যে আমরারে যে সাহস যোগাইতেছে এবং আমরারে যে করতেছে, এটার লিগে আমরা মোদী সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ দিই। হ্যাঁ, আর মোদী সরকারকে দোষ দিয়া তো আমরা কোনো কিছু লাভ নাই। হ্যাঁ, মোদী সরকারে যা করতেছে সব কিছু আমরা ভালোর লিগে করতেছে, কিন্তু উপরওয়ালায় যদি আমরারে যদি ভালোভাবে কাজটা না দেয়, তাহলে তো এটা তো আর কিছু করবে। विश्व हिंदू परिषद के 10 दिवसीय शिक्षा वर्ग संपन्न हुआ माधवधाम क्षेत्र में। श्रीगौरी माधवधाम क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से यह शिविर चल रहा था। शिक्षा वर्ग संपन्न होने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिला है। इस दिन के कार्यक्रम में मैनेजर पंकज राय चौधरी, वर्ग के प्रमुख शिक्षक दिलीप देव तथा दूसरे कार्यकर्ता, संगठन संपादक सपन शुक्लवैद्य भी मौजूद थे। संघ के प्रांत संघ चालक ज्योत्सनामय चक्रवर्ती, OVHP पूर्व प्रांत सभापति शांतनु नायक तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
আজকে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে এই শ্রীগৌরী স্থিত মাধবধামে 10 দিন থেকে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুরা এই প্রান্ত বলতে আপনাদের ত্রিপুরা এবং বরাকভ্যালি নিয়ে 10 দিনের বর্গ ছিল এবং এই বর্গর আজকে এই 14 মেতে বর্গটা শুরু হয়েছে এবং আজকে এটা সমাপ্তি। এবং এই সমাপ্তিতে আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় স্তরের অধিকারী সচিন সিংজি এবং এখানে যে ছিলেন এখানে বিশেষ অতিথি হিসাবে এবং আজকের এই প্রোগ্রামের সভাপতি করা হয়েছে আমাদের এলআইসি করিমগঞ্জের এলআইসি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ওনাকে করা হয়েছে পঙ্কজ রায়চৌধুরী মহাশয়কে ওনাকে করা হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে আজকে আমরা 10 দিনের যে বর্গ হয়েছে এখানে ত্রিপুরার থেকে প্রায় 32 জন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন এবং বরাকভ্যালিতে আমরা দেখেছি বেশ কিছুদিন থেকে এখানে যেভাবে ফ্লাডের বা অন্যান্য এইটাতে এই জন্য শিক্ষার্থীরা কম এসেছে, তা সত্ত্বেও 12 জন নিজের ঘর বাড়িতে যদি অনেকের এখানে জল এসে গেছে তা সত্ত্বেও ওরা এই 10 দিনের বর্গতে উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে প্রবন্ধকরা ছিলেন, আমাদের শিক্ষকরা ছিলেন। এভাবে এই 10 দিনের বর্গ সমাপ্ত হয়েছে এবং খুব সুন্দর পরিবেশে এই 10 দিনে এই যেভাবে এখানে এই প্রান্ততে যেভাবে বর্গ হচ্ছে ঠিক এইভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে 30 স্থানে এভাবে বর্গ চলছে। প্রতি বছর এইভাবে আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্গ হয়। ঠিক এইভাবেই বজরং দলের মাতৃশক্তি দুর্গা বাহিনীর এটারও বর্গ হয়ে থাকে এবং আগামীতে আমাদের এই প্রান্তেরই বজরং দলের বর্গ আছে আগরতলাতে সেবাধামে এবং এরপরে আবার দুর্গা বাহিনীর বর্গ হবে এটা আপনার শিলচরে। এইভাবে আমাদের কার্যক্রম চলতে থাকে একটার পরে এবং এখানেই আমাদের যেভাবে জনসাধারণের আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি এটার জন্য আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের তরफ থেকে सबको অশেষ धन्यवाद জানাচ্ছি। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जारुलतोला क्षेत्र में गांव के लोगों ने जंगल से एक अजगर सांप को बरामद किया। बाढ़ के दौरान यह अजगर सांप जंगल से निकल कर कहीं जा रहा था तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों के नजर में पड़ा। तुरंत लोगों ने उसे धर पकड़ा और पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। बेगम
College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आजही पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में राज्य स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता तथा शिलचर के जिला कांग्रेस सभापति तमाल बनिक व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों ने काटीगुड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। 24 तारीख को संस्थान कार्यकर्तागण कई और पहलुओं पर कई क्षेत्र में दौरा करेंगे। 23 मई को ये लोग दौरे के दौरान काटीगुड़ा क्षेत्र में पहुंचे और काटीगुड़ा के बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्र का दौरा करते हुए हर प्रकार का सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। কেন আজকে 6 দিন দিল্লি পাইছেন একদিন পাইছে খালি এই 6 দিন ভিতরে একদিন পাইছে খালি একদিন পাইছে একজনকে কত করে সাবান ডাল কত করে দিলেন 2 কিলো চাল দিছে 2 কিলো চাল 3 কিলো চাল একটা পরিয়াল আর ডাল দিছে পরিয়ালো 1 কেজি আর কি দিছে আলু তেল তেল দিছে 1 লিটার এটা পরিয়াল
আর লবণ দিছে লাইট আছে কি নাই? নাই সকল না মোমবাতি দিছে না প্রথম দিন দিছে না আর কিছু নাই আর কিছু নাই পানি সুবিধা কিরকম? পানি খাওয়ার জল আমরা ওই জন্য থেকে না নিয়ে লাগে এই ঝর্ণাতে কি বানপানি ঝর্ণাতে ঢুকে নাই? প্রথম দিন যেদিন রিলিফ দেওয়া হয়েছে এদিন দেওয়া হয়েছে 214 জনের 214 পপুলেশন। পরিবার আসলো ধরেন 42 পরিবার। এরপরে বাড়ছে আরো 148। এরা গতকালকে রেশন আইছে 800 গ্রাম করে চাউল দেওয়া হয়েছে, 150 গ্রাম ডাল দেওয়া হয়েছে, আর মিঠা তেল দেওয়া হয়েছে মাত্র 8 লিটার, লবণ 8 কেজি সব রে ছোট ছোট মোমবাতি দেওয়া হয়েছে 12 প্যাকেট, দুইটা হরিয়া এক এক পরিয়ালে। বিস্কুট দিছে 3 প্যাকেট, 3 প্যাকেট 10 থেকে প্যাকেট 3টা দিছে, 10 থেকে প্যাকেট 3টা সারা 3 প্যাকেট আইছে। না এটা কিছু নাই, আর কিছু নাই। আর মেডিকেল লোক আইছে নাকি? আইছে মেডিকেল তো এখনো আছেন, আশা আছে, তারা আশা করি গাই একটা ভালো দিয়েছি তো ডাক্তার প্রাইশন না। ঠিক আছে বলো। ওনার কাছে চিনছেন আপনি? আমরা অপোজিশন লিডার, আমাদের দলপতি দেবর শইকিয়া, আমরা যে এই মুখ্যমন্ত্রী ছিল হিতেশ শইকিয়া, ওনার ছেলে। আর হাসপাতালটা ওই সময়ই তৈরি করা, উনি তো এখানের এমএলএ, এর রিলিফ দিয়ে উনি আইনা দিতেছে। স্যার তো সবসময় উনিও একজন এমএলএ, আমাদের তিতাবরের এমএলএ, এমনি তিতাবরের এমএলএ ভাস্কর বড়ুয়া, আর আমি হইলাম রূপুইহাটের, আমার নাম নুরুল হুদা। सिगुना बांग्लाघाट क्षेत्र में सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों का जानकारी हासिल किया और उन्हें सहयोग प्रदान किया। साथ ही इस क्षेत्र में स्लूइस गेट बनाए जाने के बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोग जहां बेहाल हालात में वक्त गुजार रहे हैं, तो इसी दौरान जल्द से जल्द उन्हें राहत सामग्री प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में जमे हुए पानी से निजात पाने के लिए नए तौर पर एक स्लूइस गेट बनाए जाने की परियोजना हाथों में लिया जा रहा है। कई और पहलुओं के बारे में उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। আমরা এই মুহূর্তে চণ্ডীচরণের পাশে আছি। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এই পাশে রাঙ্গির খাল, আর রাঙ্গির খাল হয়ে জল যাচ্ছে। আজকে সকাল 6:30 থেকে জলের 19 সেন্টিমিটার আসার পর সাথে সাথে আমাদের বাংলাঘাটের যে স্লুইস গেটটা সেটা খোলা হয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে এসেছি এই মুহূর্তে, সেখানে জল ধীরে ধীরে যাচ্ছে। তো আমরা চণ্ডীচরণ রোডে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জমাজলটা বের করার জন্য বালুগ্রাম যেভাবে আমরা করেছিলাম সেভাবে আমরা এখানে স্টার্ট করেছি। এখানে এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন, ডেকা সাহেব রয়েছেন, আর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে পৌরসভার হয়ে আমার যিনি কাজ দেখছেন দেবাশিষ্ট, ইউরোপ সচিব হয়ে দেখছেন, সঞ্জয় রায় পিএইচডি হয়ে দেখছেন। তো ওনারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই কাজগুলোকে করছেন। আজকের দিনে আমরা মনে করছি যে বালুগ্রামের মতো আজকে রাত 8টা-9টা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চণ্ডীচরণ রোডের লুককে রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে। একটা কথা শুধু বলে রাখছি সত্য জনসাধারণকে, ভীষণ বর্ষা হওয়ার জন্য, বৃষ্টি হওয়ার জন্য এই ফ্লাড হয়েছে, বৈশাখী হয়ে জল প্রবেশ করেছে। আমরা জানি যে আপনারা কষ্টে আছেন, কিন্তু এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আজকে দিনরাত আপনাদের পাশে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তাকে নিয়ে থাকার আমরা প্রচেষ্টা করছি। বিভাগীয় আধিকারিকরা কাজ করছেন। আমার মনে হয় যে আগামীকাল বিকেল 4টা-5টা পর্যন্ত আমরা শহরের যে জল প্রবেশ করেছে সেই জলকে বের করা দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই জলটা যদি বেরিয়ে যায়, তো আমি ভাবি যে পাবলিক স্কুল রোডের, চণ্ডীচরণ রোডের যে সামানন্দ আশ্রম রোড, যেটা এই যে জল প্রবেশ করেছে এই জলটার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। सिलचर के मालूग्राम सहित चंडीचरण रोड क्षेत्र में 15 HP डीजल पावर्ड वाटर पंप का आनुষ্ঠাनिक तौर पे इस्तेमाल में लगाया गया।
मालूग्राम क्षेत्र के जल निष्कासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने के प्रयास में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र म्यूनिसिपालिटी बोर्ड के दायित्व प्राप्त नॉमिनी देवाशीष सोम तथा पीडब्ल्यूडी नॉमिनी हीरक चौधरी तथा एसएमबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशुतोष देवनाथ की मौजूदगी में यह पंप लगाया गया और इसके चलते लोगों को राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई। এই মুহূর্তে চণ্ডীচরণের পাশে আছি। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এই পাশে রাঙ্গির খাল আর রাঙ্গির খাল হয়ে জল যাচ্ছে। আজকে সকাল সাড়ে ছটার থেকে জলের 19 সেন্টিমিটার আসার পর সাথে সাথে আমাদের বাংলাঘাটের যে স্লুইস গেটটা সেটা খোলা হয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে এসেছি এই মুহূর্তে, সেখানে জল ধীরে ধীরে যাচ্ছে। তো আমরা চণ্ডীচরণ রোডে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জমাজলটা বের করার জন্য মালুগ্রাম যেভাবে আমরা করেছিলাম সেভাবে আমরা এখানে স্টার্ট করেছি। এখানে এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন, ডেকা সাহেব রয়েছেন, আর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সাথে পৌরসভার হয়ে আমার যিনি কাজ দেখছেন দেবাশিষ ইউরোপ চৌধুরীর হয়ে দেখছেন, সঞ্জয় পিএইচডি হয়ে দেখছেন। তো ওনারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই কাজগুলোকে করছেন। আজকের দিনে আমরা মনে করছি যে মালুগ্রামের মতো আজকে রাত 8টা-9টা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে চণ্ডীচরণ রোডের লুককে রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে। একটা কথা শুধু বলে রাখছি সত্য জনসাধারণকে, ভীষণ বর্ষা হওয়ার জন্য, বৃষ্টি হওয়ার জন্য গেট কাট হয়েছে, বৈশাখী হয়ে জল প্রবেশ করেছে। আমরা জানি যে আপনারা কষ্টে আছেন, কিন্তু এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আজকে দিনরাত আপনাদের পাশে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তাকে নিয়ে থাকার আমরা প্রচেষ্টা করছি। বিভাগীয় আধিকারিকরা কাজ করছেন। আমার মনে হয় যে আগামীকাল বিকেল 4টা-5টা পর্যন্ত আমরা শহরের যে জল প্রবেশ করেছে সেই জলকে বের করা দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই জলটা যদি বেরিয়ে যায় তো আমি ভাবি যে পাবলিক স্কুল রোডের, চণ্ডীচরণ রোডের যে সামানন্দ আশ্রম রোড, যেটা এই যে জল প্রবেশ করেছে এই জলটার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। शिवचर के मालिकबिल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आहार व राहत सामग्री मुहैया करवाया जा रहा है। इस दिन इलाके के कुछ समाजसेवी व्यक्तित्वों की मौजूदगी में खिचड़ी बनाकर लोगों के बीच वितरण किया गया। लगभग कई दिनों तक ये परिसेवा चलेगी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और सरकारी सहयोगिता अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है। इस दिन के कार्यक्रम में छंदानाथ, सूर्य दास, उपेंद्र दास, दीपक तालुकदार, अर्जुन चौधरी तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। इलाके के कई क्षेत्र के लोगों के सम्मिलित प्रयास के चलते इस क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित प्रभावित लोगों के चेहरे पर कुछ हद तक अनाज मिलने पर राहत की माहौल देखने को मिल रही है। এই অভিযানটা কি করে করছেন আপনি? আজকের যে অভিযানটা, এখানে আমার রাধা গোবিন্দ লেন, চানমারি, মালনী বিল, কপবনগর,
গোবিন্দনগর এই যে অঞ্চলটা, এই অঞ্চলে আমরা প্রায় বসবাস করছি 25,000 মানুষের মতো। কিছু কিছু মানুষে গিয়া শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, জিসি কলেজে নিয়েছে, সেন্ট্রাল স্কুলে নিয়েছে, আমার সানলিটো হসপিটালে নিয়েছে। তো যারা এই বাড়িতে রয়েছে, জলমগ্নের মধ্যে বাড়িতে রয়েছে, তাদেরকে আজকে আমরা কিছু সোশ্যাল সমাজের ওয়ার্কার সবাই আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়ে ওদেরকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করা যায় কি, এটা নিয়ে আজকে আমরা পদক্ষেপ। তো আমরা আজকে এখানে খিচুড়ির আয়োজন করেছি। এই অঞ্চলের মানুষ 3,000 মানুষের খিচুড়ির আয়োজন করেছি আমরা 7-8 জন মিলে। অঞ্জন চৌধুরী, সূর্য দাস, উপেন্দ্র দাস, অর্জুন চৌধুরী, দীপক তালুকদার, মনমোহন দাস, সবাই মিলে, উৎপল দাস, সন্ধ্যানাথ, এই সবাই মিলে সবাই সহযোগিতা করেছে। আজকে এই প্রোগ্রামটা চলছে। তো আমরা আশাবাদী শিলচর শহরের সোশ্যাল সমাজ সংগঠন ওনাদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই গরিব দুস্থ মানুষের যেন কিছু বিন্দু পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কয়দিন করবেন আপনারা? আমরা আজকে শুরু করেছি, আমরা আগামীকালকেও করব। আগামীকালকে আমরা এই সানলাইট হসপিটালে যে দুস্থ মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছে ওনাদেরকে আমরা আজকে আগামীকালকে আমরা এই খিচুড়ি দেওয়ার জন্য। সরকার থেকে কোনো ত্রাণ সামগ্রী এখন বলতে পারেন? সরকার থেকে এসেছে, যারা যারা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, জিসি কলেজে কালকে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা জিপি অঞ্চলে আমরা শুনেছি পঞ্চায়েতের মারফতে কিছু রেশন এসেছে, এখনো দেওয়া হয়নি। पिछले 2 दिनों से रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ता मालिनी बिल, तपोवन नगर, देवपाड़ा सहित आसपास के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों की बोट के जरिए लोगों के घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी हालात का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य परिसेवा से लेकर हर एक जरूरतमंद सामान उन तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार हालात में जी रहे इलाके के करीब 25,000 परिवार इन दिनों बाढ़ के चपेट में है। विधायक दीपायन चक्रवर्ती रेड क्रॉस संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते वे भी इस कार्य में जुटे हुए हैं और एक तरफ विधायक का दायित्व तो दूसरी ओर रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के दायित्व पालन करते हुए वे हर एक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और लोगों को सहयोग करते हुए देखे जा रहे हैं।
कैलाश शहर क्षेत्र में सर्वधर्म समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। सभा में हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों की मौजूदगी में कैलाश शहर आनंद मार्ग में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में प्रीति भोज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्मप्राण लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मौलाना बिलाल अहमद खान बख्श, अबुल कलाम बहार, गोपाल कृष्ण देव, एच.एम. आमिर हुसैन, पत्रकार अजीब मियां, अब्दुल सुभान, मौलाना ताहिर अली, असाइद वसाइन, अफजल हुसैन व दूसरे कई अतिथिगण मौजूद थे। সার্বজনীনভাবে একটা প্রীতিভোজ হচ্ছে, অংশগ্রহণ করলাম আমরা। আবুল কালাম বাহারটার সঙ্গে রয়েছেন এবং গোপাল কৃষ্ণ রয়েছেন, আমাদের মহারাজের সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত কথা হইল। এত আনন্দ, এত ফুর্তি, এত মনোরম দৃশ্য, যেখানে মানে থাকার মতো জায়গা, মানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না আমাদের, মানে মনে মনে ভাবছে এখানে যদি থেকে যেতে পারতাম আরও বেশি ভালো হইতো, আরও যদি সময় দিতে পারতাম আরও বেশি ভালো। আমাদের যে এডুকেশন ব্যবস্থাটা এখন 75 স্কুল আর ত্রিপুরা, তো আমাদের যে এই মানুষের নৈতিকতার যে অভাব গোটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, তো আমরা এই ভালো ছেলে মেয়ে নীতিবান মানুষ কী করে তৈরি করতে পারি, যার জন্য একমাত্র আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে এডুকেশন ব্যবস্থাটা। আর এই মিশনটা শুরু হয়েছিল 1955 সালে, আর আমরা আজ 1 মাসও হয় নাই আমাদের স্কুলটা রান করেছি এখানে। যেহেতু আমাদের অন্য অন্য স্কুল, খোয়াই, তেলেমোড়া, বড় বড় স্কুল, হাই স্কুল আছে, আমাদের 8খানা হাই স্কুল আছে এবং 75 স্কুল, তো আমরা এখানে শুরু করেছি এই 1 মাসও হয় নাই আর কি। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, এই আমাদের যে এডুকেশনটা এইটা কী করে ছড়িয়ে দিতে পারি গোটা পৃথিবীতে, শুধু এখানে নয়, সে डेनमार्क। स्मित नाम के एक बच्चे की जन्मतिथि के अवसर पर उसके परिवार सदस्यों ने सिलचर के कचार कैंसर अस्पताल में पीड़ित प्रभावित मरीजों के बीच कई सामग्री प्रदान की और उन्हें दूध व दूसरे आहार सामग्री भी प्रदान किया। लगभग 200 से भी ज़्यादा मरीजों के बीच आहार का व्यवस्था किया गया। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर मरीजों में खुशी की माहौल देखने को मिली, तो स्मित के परिवार सदस्यों के चेहरे पर भी हंसी की झलक देखने को मिला। দেখি দাঁড়ান, একটা করি, দুইটা হইব। ভারতে ওই তো ওই সামনে যাও, ওই সামনে দিয়া ওই সামনে যাও, ওই দু कछा जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र सोनापुर तथा कई आसपास के इलाके में समीरन दास द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों का जानकारी लिया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं का सुचारू रूप से जानकारी भी लिया जा रहा है। कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए समीरन दास नाम के समाजसेवी तथा पत्रकार इलाके के सभी स्तर के लोगों के सहयोग में जुटे हुए हैं। लोगों की परेशानियों को दूर करना उनका अहम काम है, जबकि एक तरफ वे पत्रकारिता भी करते हैं। बराक वार्ता के पत्रकार के रूप में वे पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर जहां पर प्रशासन नहीं पहुंचती, राशन नहीं पहुंचता, यहां तक कि कोई परिसेवा नहीं पहुंचती, ऐसे जगह पर पहुंचकर लोगों की जानकारी ले रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में जुटे हुए हैं और तो इन समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत करवाने भी उनका अहम
স্যার আপনি তো হেড টিচার নাই, আপনার বক্তব্য তাহলে কিছু কই। না না ঠিক আছে, তুমি 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 হেড টিচার, তুমি কো। আমি বিক্রমপুর এমই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল সালাম বড়বইয়া বিগত 20/5/2022 ইংরাজিতে আমাদের এখানে শরণার্থী ক্যাম্পে আমি মাননীয় ডিসি মহাশয় নিকট এডিসি থেকে আমাদের পঞ্চায়েত প্রতিনিধির রিসিভ করা চাউল আমি রিসিভ করে প্রত্যেকটা শিবিরে ওই চাউল সমাহারে বন্টন করেছি। যেমন বিক্রমপুর এমই মাদ্রাসা, গোলকনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, 357 নম্বর বেগুয়ারপাড় মক্তব, 357 নম্বর দক্ষিণ বাঙ্গারপাড় এলপি স্কুল এবং পঞ্চায়েত অফিস এবং 423 নং গোপীনাথ বালিকা বিদ্যালয়। আজকে ঐদ্য 22/5/2022 ইংরাজিতে আবার ওই আমাদের জেলার দ্বিপতি এবং আমাদের এডিসি মহাশয় যে চাউল দিয়েছিলেন আজও ওই চাউল বন্টন হচ্ছে এবং এই চাউল বিক্রমপুর গোলকনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শহীদ আহমদকে চাউল বন্টনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বিক্রমপুর এমই মাদ্রাসাতে আমি নিজেই বন্টন করেছি। এখানে শরণার্থীদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, আমরা যতদূর পারি সম্ভবত তাদের সুবিধার্থে কারেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং যেগুলা রুমে কারেন্ট ছিল না সেইগুলাতেও আমরা মেরামত করে ঠিক করে দিয়েছি। আপনার যে ওই স্কুলে গোলকনাথে আর আপনার মানে এমই মাদ্রাসায় কতজন মানে শরণার্থী? আমাদের এখানে বিক্রমপুর এমই মাদ্রাসাতে প্রায় 27টি পরিবার আছে এবং গোলকনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে প্রায় 64 পরিবার এ যাবৎ আছে এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের গতদিন কম ছিল, আজকে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করছি জল যদিও কমছে কিন্তু মানুষ যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই সরকার আচ্ছা এপি সাহেব আপনার একটু বক্তব্য কই। আমার নাম আলিমুদ্দিন চৌধুরী, আমি সোনাপুর জিপির এপি। তো গত শনিবার থেকে যে বন্যা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আমাদের সোনাপুর জিপির, বিশেষত সোনাপুর, নয়াগ্রাম, পুনাগ্রাম এবং হিয়াইবন্দ, রঙ্গর, গঙ্গাপুর এই প্লাবিত অঞ্চলের মানুষ মানে কিভাবে যে পরিস্থিতির মধ্যে আছে, মানে একদম মৃত্যুর মুখে পাঞ্জা লড়ছে। কেউ নৌকা নাই, যাতায়াতের অসুবিধা, সাঁতার খাটিয়া, বুড় খাটিয়া এইভাবে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করছে। যাই হোক, আমাদের সবিরন দাস আমাদের জিপির একজন মানুষ, তাই বরাক নিউজ বার্তাটা কি আইসই আইয়া বিশেষ করে আমরা খবরাখবর লইছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে আইয়া তাই যোগাযোগ করছই যে এই বন্যা পরিস্থিতি কিভাবে আমরা আছি কিভাবে না। যাই হোক, সেই পরিস্থিতির ফাঁকে দিয়া আমরাও ডুবা জায়গার মানুষ। গতকালকে আমি আমার জেডপিসি এবং আমি সহ এপি সহ মিলিয়া আমরা আমাদের যেগুলা ত্রাণ কেন্দ্র আছে, যেমন 245 নম্বর নয়াগ্রাম এলপি স্কুল, 1247 নম্বর হুরাউলি এলপি স্কুল এবং সোনাপুর পাবলিক এমই স্কুল, 781 নম্বর নীলচড়া এলপি স্কুল এবং আমাদের নীলচড়া সাব সেন্টার, এই প্রতিটা কেন্দ্রে আমরা মোটামুটি মানুষের যে সামান্যতম খাদ্যের মানে সহযোগিতা করছি, তাদের ত্রাণ বিতরণ করছি আর জলের ব্যবস্থা করিয়া দিছি। অন্তত মানুষের সাহায্যের লাগি আমরা জেডপিসি নাজিমা বেগম লস্কর এবং আমি আলিমুদ্দিন চৌধুরী আমার মানে দলের সম্পূর্ণ মানুষ লইয়া আমরা ত্রাণ বিতরণ করছি, মানুষের কিনারও গেছি। যাই হোক, আজকে তাইন আইসইন, তাইন আরও আইসইন এবং সব সময় আমরার সঙ্গে সবিরন দাসে আমরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন যে এই অঞ্চলের মানুষ কিভাবে আছে কিভাবে না। আর বিশেষত কেউ আইসইন না, আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই যে মাননীয় খাসড়ের অভিভাবক
শ্রী অশোক সিংহল মহাশয় তাই যে আমাদের অত্র অঞ্চল অন্তত দুইবার ডিসিকে নিয়া দুইবার মানে প্রত্যেকটা ত্রাণ কেন্দ্র তাইয়া পরিদর্শন করছেন, মানুষের সাহায্যে দাঁড়াইছই, মানুষের সুখ দুঃখের কথা তাই লিপিবদ্ধ করে নিছই। আমি মাননীয় আসাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি জানাই যে अन्तत ताई जे साहित्य सहयोगिता हाथ बढ़ाइए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक घाटी के लोगों को अंधेरे में रखकर लालबाग क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण किए जाने का चल रहा है तैयारी। सरकारी तौर पे कोई अनुमोदन नहीं, कहा राज्य स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता। रेडको सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिशिर के तरुणाम फुकन हाई स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया गया राहत सामग्री। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। विश्व हिंदू परिषद का 10 दिवसीय शिक्षा वर्ष संपन्न हुआ माधव धाम क्षेत्र में। श्रीगौरी क्षेत्र में देखी गई लोगों के बीच उत्साह की दौड़। के जानवारी रोड क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को इम्तिहान के दौरान झेलनी पड़ रही है परेशानी। 2.5 फुट पानी से गुजर कर देना पड़ रहा है इम्तिहान। विश्व हिंदू परिषद का 10 दिवसीय शिक्षा वर्ष संपन्न हुआ माधव धाम क्षेत्र में। श्रीगौरी क्षेत्र में देखी गई लोगों के बीच उत्साह की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।